जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण। आज आम जाना 28 फेब्रुआरी 2024 बुधवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउछि 28 फेब्रुआरी 2024 बुधवार, कुंभ दिन 16। आज फाल्गुन मास कृष्णपक्ष चतुर्थी रात्र 4 घंटा 21 मिनिट गते पंचमी। आज हस्तामल प्रातः 7 घंटा 33 मिनिट गते चित्रा नक्षत्र। आज कन्या चंद्र रात्र 8 घंटा 59 मिनिट गते तुला चंद्र। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 7 मिनिट एवं आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 51 मिनिट। आजिर शुभ बेला सकाळ 7 घंटा 37 मिनिट रु पूर्वाह्न 12 घंटा 19 मिनिट पर्यंत एवं संध्या 6 घंटा 36 मिनिट रु 9 घंटा 2 मिनिट पर्यंत। आज कर्कट राशि पर घातवार, वृष राशि पर घात चंद्र, वृष और कुंभ राशि पर घात तिथि एवं वृष राशि पर घात नक्षत्र। तो वर्तमान जानिबा आजिर 12टी राशि राशिफल विषय। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज सामाजिक सेवा सहित संपृक्त व्यक्ति माने विशेष लाभ पाइबे। आपण जहाँ भी कार्य प्रारंभ करिवे सेथिरे आपण सफलता प्राप्त करिवे तथा आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेबो एवं निजर समस्त कार्य को तत्परता सहित समाप्त करिवे। आपणकर सामाजिक सर्कल वृद्धि पाइब। बंधु मानक साहाय्य रे किछि संपर्क गठन हेबो जहाँ भविष्यत रे आपणको व्यावसायिक सफलता प्रदान करिवो। पारिवारिक जीवन रे आपण पितामातांक सेवा करिवार सुजोग पाइबे तथा पारिवारिक परिवेश सुखद रहिबो एवं अविवाहित व्यक्तिंक पई किछि उत्तम खबर पाइबार संभावना रहिछि। भाई मानक ठारू समस्त प्रकारर सहयोग प्राप्त करिवे एवं परिवार रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। गृहर छोट पिलामानक सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिवे एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिबो। पिता किंबा पिता समान व्यक्तिंक स्नेह एवं आशीर्वाद पाइबे एवं सेमानंक परामर्श अनुसरण करिबा आपणक पई लाभदायक हेबो। विद्यार्थी वर्गंकु मध्य सेमानंकर परिश्रम अनुजाई उपयुक्त परिणाम प्राप्ति हेबो। किछि संचित योजना रे निवेश करिबा भविष्यत पई लाभदायक हेबो। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण असहाय गरीब लोकंकु साहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आज आपण निजर मधुर वाणी द्वारा समस्तंकु प्रभावित करिवे। समाज रे आपणक सकारात्मक छबिर निर्माण हेबो एवं आपण मान सम्मान प्राप्त करिवे। आपणक समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त हेबो। छात्र छात्री माने निज अभिव्यक्ति क्षमतारे विकास अनुभव करिवे। कार्य क्षेत्र रे नूतन संपर्क लाभ प्रदान करिवो। गृह नवीकरण किंबा परिवर्तन पाई किछि योजना करिवे। संपत्ति किंबा अन्य कौनसी प्रसंग रे परिवार रे चलीथिबा भूल बुझावणा कौनसी व्यक्तिंक मध्यस्थतारे समाधान हेबो किंतु परिवार रे अप्रत्याशित खर्च आसीपारे। आशा करा जाउथिबा कार्य गुड़िकरे विलंब हेबो किंतु परिवार सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिबो। पारिवारिक दूरत्व शेष हेबो एवं परस्पर मध्यरे प्रेम भाव रहिबो। भाई भौणींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे। भाईंक पक्षरु सुखद समाचार मिलिबो। प्रेम संपर्क रे घनिष्ठता आसीबो तथा आर्थिक स्थिति क्षेत्रर विकास हेबो एवं नूतन संपर्क आयर उत्स वृद्धि करिवो किंतु स्वास्थ्य अवस्था कौनसी पुराणा रोग आपणको हैरान करिपारे जहा फल आपण मानसिक चिंतित रहिबे। आज आपण गायत्री मंत्रर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आजिर दिनटी सरकारी सेवारे जड़ित व्यक्तिंक पद एवं प्रतिष्ठारे वृद्धि पाइब। आपणक कार्य क्षेत्र रे थिबा लोक माने आपणक व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित हेबे। आपणक स्थगित कार्य रे प्रगति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिबो एवं आपण समस्तंकु संयोग करी चालिबार क्षमता प्राप्त करिवे अथवा आपणक बाणी प्रभावशाली रहिबो। कोर्ट कचेरी संबंधित मामला रे निर्णय आपणक सपक्षरे रहिबो
विद्यार्थी छात्रछात्री माने उपकृत हेबे एवं पितांक सहयोगरु आपणकर अटकी कार्य अग्रगति करिवो। किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु एवं पितामातांकर सेवा करंतु। जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन द्वारा प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु मध्य कौनसी शुभ समाचार आपणक चिंता को ह्रास करिवो एवं अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिबो। किंतु आर्थिक स्थिति दृष्टि कौनसी प्रकारर रिस्क नेबा उचित नुहे। जदि कौनसी निवेश करने चाहूँगी ताहेले पितांक परामर्श अवश्य नियंतु एवं स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिबो। सेथिपाई आपणक आचरण एवं कार्य दक्षतार विशेष ध्यान रखंतु। आपणक पूर्ण हेउथुबा कार्य मध्य समस्या देखा देई पारे। कौनसी असुरक्षित कार्य हाथ को नियंतु नाही। एकाग्रतारे अस्थिरता रहिबो। उच्च अधिकारींक सहित मतभेद देखा देबो, किंतु निज उपरे विश्वास रखी कार्य करंतु। समस्त समस्यार शीघ्र समाधान हेबो। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहित वाद विवादर संभावना रहिछि। मानसिक चाप आपणकर निष्पत्ति नेबा क्षमता को प्रभावित करिवो, किंतु आपण निजर कार्य योजना गुड़ी को गुप्त रखंतु। पिलामानंक सहित शुभ समय अतिबाहित करिवे। वैवाहिक जीवन रे अनावश्यक खर्च को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे, किंतु धैर्य सहित जीवन साथी आलोचना करिबा द्वारा समस्त समस्यार समाधान हेबो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे बकेया देथिबा अर्थ फसी रहिबो एवं एहा आपणकु आर्थिक असुविधारे पकाई पारे। शेयर मार्केट आदि निवेशरु आपण दूरेई रुहंतु एवं जानवाहन दुर्घटनारू मध्य संभावना रहिछि। सेथिपाई जानवाहन चलाचल समय रे विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण ओम विघ्नेश्वराय मंत्रर जप करंतु, शुभफल पाइबे। सिंह राशि आज कौनसी संस्था सहित आपणकर व्यावसायिक सहभागिता पाई समय उत्तम रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभर स्थिति वृद्धि पाइब एवं रोजगार क्षेत्र रे सफलतार संभावना रहिछि। कौनसी बहु प्रतीक्षित शुभ समाचार मिलिबार प्रबल जुग रहिछि। आपणकर सामाजिक सर्कल रे वृद्धि घटिबो, जहा परिस्थिति अनुसार आपणकर व्यवसाय रे परिवर्तन आनिबारे साहाय्य करिवो। भविष्यत योजना पाई अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श सहायक हेबो एवं पारिवारिक जीवन रे पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेबो एवं परिवार रे कौनसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करिवे। संतान पक्षरु मध्य कौनसी सुखद समाचार आपणंकु खुशी करिवो एवं संतानंक उन्नति हेबो। आपणंक कार्य क्षेत्र रे चलिथिबा समस्या गुड़िकरे बंधु मित्र आपणंकु साहाय्य करिवे। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साहर अनुभव करिवे, किंतु आपणंक भाषा और भाषा शैली प्रति ध्यान देबा आवश्यक। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो, किंतु अत्याधिक कार्य व्यस्तता आपणकर स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिवो। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभफल पाइबे। कन्या राशि आज आपण व्यावसायिक संबंधित कौनसी प्रकारर यात्रा करि पारंती एवं यात्रा लाभदायक रहिबो। आपणक कार्यशैली रे नूतन उन्नति आसिबो। राजकीय क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पाई पदोन्नतिर संभावना रहिछि एवं आपणकर दायित्व तथा अधिकार रे वृद्धि पाइब। विद्यार्थी मानंक पाई पूर्वरु दिया जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम सुखद हेबो। ऑनलाइन साक्षात्कार रे आपण सफलता प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे माता पिता आपणक प्रति गौरवान्वित अनुभव करिवे एवं परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन मिलिबो। पितांक मार्गदर्शन रे निया जाइथिबा निष्पत्ति सफल सिद्ध हेबो एवं आपण विदेशरु शुभ समाचार प्राप्त करिवे। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिबो। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो, किंतु बंधुमानंक ठारू किछि निराशार भाव रहिबो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आज काहाकू ऋण देवा नेबा ठारू दूरेई रुहंतु, अन्यथा दिया जाइथिबा टंका
ଫେରସ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବାଦବିବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭବାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିପୀଡ଼ା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ
ଆଲୋଚନା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଦବିବାଦ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାରର ଅବସର ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କରୁଥିବା ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଅବହେଳା ନ କରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାରୀ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ଚାପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିବେଶ ଏବଂ କାରବାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସ୍ୱ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିର ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।